अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब राइच ऑफिशियल और मैं मतलूब राइच आपसे मुखातब हूँ। इस यूट्यूब चैनल को देखने, लाइक करने, सब्सक्राइब करने और दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके कमेंट्स के भी इंतज़ार करते हैं। तो जनाब, आज पूरा दिन पाकिस्तान में, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पाकिस्तान शदीद खबरों की ज़द में, यानी बड़ी बड़ी गर्म और खतरनाक किस्म की खबरें ने पाकिस्तान को झंझोड़े रखा। और पाकिस्तानियों को यकीनन ये कोई इत्मीनान बख्श खबरें नहीं थी ना। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में खबर इत्मीनान बख्श होती भी नहीं है, उसे खबर ही नहीं समझा जाता जो इत्मीनान बख्श हो, इसलिए कि हम ज़हनी तौर पे या प्रैक्टिकली हम ऐसी ही खबरों के आदी हो चुके हैं। तो मैं आपसे अर्ज करता चलूं कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान, हमारी अशराफिया, हमारे सरमायादार, हमारे इवन के हमारे ताजर दुकानदार, मतलब, और इसके अलावा अदारे हर किस्म के, सिविल मिलिट्री, किसी को भी अदराक नहीं है कि हम बिजली की नंगी तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आप कितने भी एक्सपर्ट हों, आप कोई 1,00,000 वाट की गुजरती हुई तारों को, नंगी तारों को करीब से भी गुजरेगा तो वो मकनातीसियत रखती हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच लेगी और जला के कोयला कर देंगी। फिर आप इन तारों को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं, छेड़ने की अटकेलियां करते हैं। ये पागलपन है। अपने साथ नहीं, एक पैसे वाले को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? पाकिस्तान हो या बर्मा हो या अमेरिका हो या कोई एमिरेट्स का मुल्क हो, एक पैसे वाले को क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप आजकल इंटरनेशनल बैंकिंग है, आजकल डिजिटल आईटी बैंकिंग चल रही है। आप कहीं भी हो, आपके पैसे कहीं भी पड़े हों, वो आपकी जेब में ही होते हैं, कार्ड होते हैं आपकी जेब में, जहां से जहां मर्जी ट्रांसफर करा लिया। तो एक पैसे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उन लोगों को, उस तबके को होती है जिसने उस मुल्क में रहना, जिस मुल्क में उसका जीना मरना तय पा चुका हो। मैं अशराफिया की बात नहीं करता, मैं उन महकूम तबके की बात कर रहा हूँ, जॉब मेकर की, छोटे मोटे जरूरियात जिंदगी का बिजनेस करने वाले दुकानदारों की, छोटे ताजरों की। वो ताजर क्या होते हैं? ताजर ट्रेडर होता है। ट्रेडर की कोई लिमिट नहीं है, कितना बड़ा हो। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर हर बंदा अपने इंजाम से बेखबर कि ऐसा करने से पाकिस्तान को नुकसान क्या होगा। मतलब आप ये समझे, मैं किसी की सुपरमेसी का कायल नहीं हूं। सुपरमेसी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुपरमेसी है, और वो भी रब्बुल इज्जत को सामने रखते हुए। तो लेकिन दुनियावी तौर पर इस निज़ाम में, इस सिस्टम में हमारे हाथ जिस तरह बंध चुके हैं, सिस्टम ने हमें जिस तरीके से घेर रखा है, हमें अपना, यानी एक किस्म का असीर बनाया हुआ है। उस सिस्टम को हम छोड़ के भाग नहीं सकते, और वो सिस्टम है बैनुल अक़वामी कारपोरेट सिस्टम, आलमी कारपोरेट सिस्टम, जिसके हम
غلام بن چکے ہیں عملی طور پہ. اور اس کے ساتھ برٹش، انگلینڈ، یو کے، برطانیہ دیسی میں زبان میں، تو انہوں نے پہلے تو 150 سال ہم پہ حکومت کی، بر صغیر پہ، پورے بڑے سب کنٹیننٹ پہ، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، سبھی جگہ. اور آج ان کو گئے ہوئے 76 ایئر ہو چکے ہیں اباؤ. لیکن ان کے اثرات قوانین وہی چل رہے ہیں 1933 میں بننے والے. ہم آزاد ہوئے یا ہم ڈیوائڈ ہوئے 1947 میں، قوانین چل رہے ہیں 1933-36 کے. موسٹلی 73 کا آئین بھی 1973 کا آئین جو بھٹو شہید نے بنایا تھا، وہ بھی موسٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اسی آئین پہ. دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، اور جن کو ہم فالو کرتے ہیں ان کے اپنے ہاں ان ریٹن، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید یہ خبر ہوگی کہ انگلینڈ میں ان ریٹن قانون نہیں ہے. ہر کیس کو اس کی وجہ، اس کی مطابقت سے دیکھتے ہیں. کوئی یعنی ان ریٹن یو کے میں قانونی ہے، لیکن پوری دنیا ادھر سے رجسٹری کر کے آتی ہے، قانون کی ڈگریاں لے کے آتی ہے. یہ ہوتی ہے پڑھی لکھی اقوام. لیکن ہمارے جیسے کنٹری جہاں پہ سرمایہ دار اور جگیردار اور مافیا سیاستدان اور اقتدار کے لالچی اسٹیبلشمنٹ، اس ملک میں ایسی چیزیں کبھی روح پذیر نہیں ہوتی، ایسے معجزے روح پذیر نہیں ہوتے. بڑی اچھمبے کی بات ہے کہ ہماری گورنمنٹ، موجودہ رجیم، وزیر اعظم محترم میاں شہباز شریف صاحب، ان کے تمام وزراء، جناب صدر پاکستان اسد زرداری، ان کی پارٹی، ان کے ممبران، سارے آج کل، اور سب سے زیادہ چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، سارے آج کل پریشان ہیں. ایک خاتون تھے اور اس کا نام ہے جین میریٹ. وہ برٹش ہائی کمشنر ہے. ہائی کمشنر امبیسڈر ہوتا ہے، اور کامن ورلڈ میں یا کامن ویلتھ میں وہ جو امبیسڈر ہوتا ہے اس کو کمشنر بولتے ہیں. یعنی وہ تمام ممالک جو کبھی انگلینڈ کی کالونی رہ چکے ہیں اور کامن ویلتھ میں شامل ہیں، ان کے امبیسڈر کو ہائی کمشنر کہتے ہیں. پاکستانی جیسے امبیسڈر انگلینڈ میں ہے تو امبیسڈر نہیں ہے، وہ ہائی کمشنر ہے. اس طرح انگلینڈ کا امبیسڈر پاکستان میں ہائی کمشنر کہلوائے گا. تو جناب، اب وہ خاتون جو ہیں بڑی زیرک، ڈپلومیٹ اور انتہائی سمجھدار اور انتہائی تجربہ کار، اس لیے کہ انگلینڈ جو امریکہ کا ایک نیچرلی قدرتی ساتھی ہے، الائنس ہے اس کا، وہ ایک ہی ہیں، گورے. امریکہ والے بھی ادھر سے ہی اٹھ کے گئے ہیں. تو وہ جناب جب بھی امریکہ کو ضرورت پڑتی ہے اس ہائی کمشنر صاحبہ کو، جین میریٹ کو، وہ اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے جب بھی جنگ زدہ علاقوں میں ہمیشہ انہیں بھیجا جاتا ہے، یا زیادہ ٹیربل والے علاقوں میں، جیسے عراق تھا، جیسے سیریا تھا، جیسے افغانستان تھا، جیسے لیبیا تھا، جیسے اور بہت ایسے کنٹری جہاں پہ
उनको वाकई किसी स्टेटस की जरूरत हो, उधर जैन मैरियट को भेजा जाता। तो इस वक्त उनकी जरूरत के मुताबिक उनको पाकिस्तान में हाई कमीशन तैनात किया गया है। अब हमारी हुकूमत, हमारी जिन लोगों के नाम में अभी 2 मिनट पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं, और इनमें से कोई एक भी जो मैंने अभी नेम ली है, इनमें से कोई एक भी ऐसा नाम नहीं है जिसकी लंदन, यूके या अमेरिका, कनाडा में जायदाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कोई एक भी ऐसी फैमिली नहीं है, कोई एक ऐसा फर्द नहीं है जिसके नाम पे नहीं है बिजनेस। इनकी दौलतें तो ये खुद पाकिस्तान में रहते हैं, हुकूमती खर्चे पे, सरकारी खर्चे पे। जायदादें, बैंक अकाउंट इनके सारे इंग्लैंड है, यूके में। और इनकी वो उस गोरे को गए हुए 150 साल, यानी अब 76 साल हो गया, लेकिन ये उसके पीछे जाते हैं कि अंकल हम आपके खुसूसी ताबेदार हैं, और उस कंट्री को, अपनी कंट्री को ये अपने हमारे लिए क्या, अपने लिए महफूज तस्वर नहीं करते। तस्वर करते हो तो इनका पैसा इधर हो, इनके बच्चे इधर पढ़े, ये इलाज इधर करवाएं। इनको छोटी सी तकलीफ हो जाए तो ये जहाज पकड़ के जनाब खसूसी जहाजों से चले जाते हैं। छोटा मोटा नजर काम पाकिस्तान पे बात नहीं करते ये डॉक्टर पे। तो ये जनाब अब इनकी दौलतें भी उधर पड़ी है, सारा कुछ, लेकिन वो उस औरत के खिलाफ, जैन मैरियट के खिलाफ इन्होंने एक कैंपेन शुरू की है, और उसकी वजह यह है कि उसने इनको इंसानी हुकूक याद दिलाए, और पाकिस्तान की उन अदारों को भी याद दिलाए हैं जो इंसानी हुकूक की कतन परवाह नहीं करते, जिनकी गुट्टी में ही इंसानी हुकूक का तस्वर भी नहीं है। और उन तंजीमों को ही, पाकिस्तान की एनजीओ को भी याद कराया जो छोटे छोटे हकूक के लिए वैसे तो सड़कों पे निकल आते हैं। बलोचों की हमायत, वो बलोच खातून मारंग मोहतरमा की हमायत में हजारों लोग आने पे के लिए तैयार है, इसलिए कि वो पाक फौज के खिलाफ है। लेकिन अब जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक का अपना मसला है, कप्तान इमरान खान को जेल में उसके साथ सख्तियां की जा रही हैं, उसके खिलाफ जेल में कैंपेन की जा रही है, पाकिस्तान भर में उसके खिलाफ, उसका नाम लेने पे पाबंदी है। उसको कभी कोई कैदी नंबर 804 और कभी कोई कप्तान और कभी कोई जमीर का कैदी और कभी कोई कुछ, कभी किसी नाम से जाना जाता है। उसका नाम कभी उसको बानी पीटीआई के कह के चैनल और न्यूज एजेंसियां इस तरह बेचारे काम कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए अब बोलना भी बंद कर दिया गया। और क्योंकि वो एक गैर मुल्किया है, पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान से उसका कंसर्न है, वो एक दुनिया की 5 बड़ी ताकतों में से एक है। यूके वीटो पावर है यूएनओ में उसे, दूसरे 4 ममालिक रशिया, अमेरिका, चीन और फ्रांस के अलावा 5वां बड़ी ताकत है। और लाखों पाकिस्तानी, लाखों 35-40 लाख, 50 लाख के से भी ऊपर अगर कश्मीरियों को भी इसमें काउंट कर दिया जाए तो उधर पाकिस्तानी रह रहे हैं, जिंदगियां बसर कर रहे हैं। अपनी चौथी 5वीं जनरेशन वहां पे अब रह रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तान जरिए बादल भेजते हैं, कारोबार है उनके, वहां से कमा कर यहाँ भेजते हैं। और हमने उस एम्बेसडर के खिलाफ कैंपेन शुरू कर रखी है, हमारी एजेंसियों ने, हमारे अदारों ने, हमारे बिके हुए सहाफियों ने, लफाफियों ने, कि वो कप्तान के लिए बोल क्यों रही है। क्यों ना पूछे वो आपसे, आप उससे कर्जा मांगते हैं हर साल। कॉमन वर्ल्ड का जो है आपको हर साल एक मखसूस जो आपको बजट है वो मिलता है, तो फिर वो आपसे पूछे क्यों ना। यूके अपनी हैसियत में भी पाकिस्तान को कर दे देता है, वर्ल्ड बैंक उसके ताबे है, वो भी कर देता है आपको। IMF क्या है, अगर अमेरिका और इंग्लैंड ना चाहे तो आपको 1 रुपया मिल सकता है।
تو آپ اس خاتون کے متعلق اتنے تضحیک ہمیں فکرات استعمال کر رہے ہیں. کبھی اس کو آپ MI5 کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، کبھی کچھ قرار دے رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں. وہ ضرور کہتی ہوں گی بچوں کہا دیجیے ہونا کہ جس دن تم ادھر سے ذلیل ہو کے نکلے تم نے ادھر ہی جانا ہے نا، پھر دیکھ لیں گے آپ کو بھی. اور ایسے کام کون کروا رہا ہے موجودہ رجیم سے؟ ان کے نابالغ یعنی سیاسی نابالغ. عمروں کی بات نہیں ہوتی، بندے کی 60 سال عمر ہو جائے، 80 سال عمر ہو جائے، اسے بندہ کو عقل مند نہیں ہو جاتا. تو یہ سیاسی نابالغ جو ہے نا یہ کام کرا رہے ہیں، کمپین کرا رہے ہیں، اور ان کو یہ پتہ نہیں جب وہ ان کی جائیدادیں ضبط کریں گے نا ادھر بالکل جمہوری طریقے سے جیسے امریکہ نے کی تھی، ڈرگ منی قرار دے کے اپنے سارے ساؤتھ امریکہ کے جو بڑے بڑے سرمایہ تھا انہوں نے ضبط کر دیا تھا. جیسے سوئٹزرلینڈ نے کیا تھا ڈرگ منی قرار دے کے بڑے بڑے. وہی سویس میں آصف علی زرداری صاحب کا پڑا ہوا پیسہ بھی اسی وجہ سے کم از کم 20 سال رکا رہا ڈرگ منی عارف کیس پہ جو زرداری صاحب پہ تھا. تو آپ کو پتہ نہیں آپ کا پیسہ بھی کیسے وہ روکیں گے، آپ کی جائیدادیں کیسے روکیں گے. آپ ایک عورت ایک انسان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے جو مستحق ہے ان کی نظروں میں. میں نہیں کہتا کہ آپ بھی مانیں یہ بات، لیکن ان کی نظروں میں وہ مستحق ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھائی جائے، اور آپ کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا. آپ کے مزاج کچھ اتنے بڑے ہو چکے ہیں. خیر یہ تو وقت بتائے گا. دیکھتے رہیے مطلوب رائج آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں باپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان زندہ باد.